God, truly your word is a lamp and light to our Kami path. membutuhkan firman Tuhan yang terus menuntun hidup kami. We need your word that continues to guide our lives. Dan saat ini kami akan membaca dan belajar dari kebenaran firman-Mu. And right now we are going to read and learn from your word. Biarlah Tuhan memberikan hati dan telinga yang baik untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan. God, give us a heart and ears that listen to your word. Dan firman Tuhan itu terus berbicara di dalam hati kami. And let your word continue to talk in our hearts, Menolong kami untuk menjalani hidup hari demi hari. helping us to go about our daily Tuhan lives. memberkati kedua hamba-Mu yang Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. God bless your two servants. Kiranya to speak Tuhan your juga memberkati dan memakai hamba-Mu untuk boleh menjadi alat di tangan-Mu. God, use us to be an instrument for your word. Berfirmanlah Engkau bagi kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. God, speak to us. We are ready to Demi nama listen. Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus Christ's name we pray, amen. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Please sit. Kita akan melanjutkan bagian renung khotbah hari ini bicara tentang Kejadian pasal 29 ayat 31 sampai Kejadian 30 ayat 43. Today we are going to continue our discussion of Genesis, chapter 29, verse 31 to chapter 30, verse 43. Hari ini kita tidak membaca seluruh ayat karena ayat ini sangat panjang. Today we're not going to read everything because it is very long. Saya berharap setiap kita boleh membacanya di rumah. I hope that each one of us can read it alone at home. Karena bagian ini bercerita tentang keluarga Yakub itu. Because this part talks about Jacob's family. Dan hari ini kita belajar bagaimana Yakub diberkati Tuhan dengan anak-anak. And today we learn of how God blessed Jacob with Dan juga children. diberkati dengan kekayaan. And how he was also blessed with riches. Maka kalau kita melihat di dalam bagian yang pertama, Kejadian 29 ayat 31 sampai ayat yang ke-24 itu bicara tentang anak-anak dari Yakub. And Genesis 29 verse 31 to 30 verse 24 talks about the children of Jacob that were born. From Minggu his lalu sons. juga kita sudah belajar dari kebenaran firman Tuhan bahwa Yakub memiliki 2 istri, Last week we learned that Jacob had 2 wives, yaitu Lea dan Rahel. who were Leah and Rachel. Dan juga lewat anak-anaknya yang dikaruniakan, itu juga dia memiliki anak-anak dari 2 budak. And he also had children from 2 slaves, Baik itu budak Lea dan juga budak Rahel. from Leah's slave and also from Rachel's slave. Maka kalau kita melihat dari bagian bacaan kita, maka di situ ada minggu lalu juga Agus juga memberikan gambaran tentang anak-anak Yakub, siapa saja itu. So last week Musha also told us who were Jacob's children. Maka kalau kita melihat dalam bacaan ini, maka ada bagian-bagian yang digambarkan bahwa Lea itu memiliki anak Ruben, Simeon, Levi, Yehuda, Isakar, Sebulon, dan Dina. Dina itu perempuan. The children of Leah were Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, and Dinah, who was a daughter. Ya, kalau Rahel memiliki 2 anak, yaitu Yusuf dalam bacaan kita itu muncul, tapi ada satu lagi Benyamin itu ada di kejadian yang berikutnya. The children of Rachel were Joseph and Benjamin, who is later spoken of. Dan 2 gundik atau 2 budak dari Lea dan Rahel masing-masing mendapatkan anak yang bernama Gad, Asher, dan juga Bilhah. Budak Rahel itu Dan dan Naftali. The children of Zilpah, Leah's slave, were Gad and Asher, and the children of Bilhah, Rachel's slave, were Dan and Naphtali. Maka saya sangat berharap kita boleh membacanya dalam Kejadian pasal 29 dari ayat 30 sampai pasal 30 ayat 24, bagaimana anak-anak Yakub itu lahir dan
arti dari nama-nama itu. So I hope that we can read from Genesis chapter 29 verse 31 to 30 verse 24, who were Jacob's children and the story behind their names. Nah, dalam bagian bacaan kita hari ini, kita akan melihat 3 tokoh dalam bagian ini, And in today's reading, we will learn about 3 characters. yaitu Leah, Rahel, dan Yakub sendiri. These are Leah, Rachel, and Jacob. Maka kita akan pertama kali belajar tentang siapa itu Leah. So firstly, we will hear about who Leah is. Leah adalah istri yang pertama dari Yakub. Leah was the first wife of Jacob. Dan minggu lalu dibahas, Leah diberikan karena Yakub ditipu oleh Laban sendiri, orang tua Leah. And last week we discussed that Leah was given to Jacob because he was tricked Minggu by lalu sudah Laban. dibahas itu tentang bagaimana Yakub menyukai, mencintai Rahel, tetapi pada hari H menikahnya ternyata Laban memberikan Leah bagi Yakub. Last week we learned about how Jacob loved Rachel, but on the day of his wedding to Rachel, the one who was given to him instead was Leah. Dan dalam bacaan hari ini kita melihat bahwa Leah, istri yang pertama, dikatakan di sini bahwa Leah itu kurang dicintai oleh Yakub. Today we learned that Leah as the first wife was not really loved by Jacob. Ya, ketika dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke-29 ayat 31 dikatakan ketika Tuhan melihat bahwa Leah tidak dicintai. Genesis 29 verse 31 says that Leah was not loved by Jacob. Maka kita mendapat gambaran bahwa Leah itu tidak dicintai oleh Yakub. So we see that Leah was not loved by Jacob. Tapi bukan berarti tidak dicintai, benar-benar tidak dicintai. But it does not mean that he really did not love Maka Leah. ada penafsir mengatakan kalau benar-benar tidak dicintai maka Leah tidak akan memiliki anak yang banyak dari Yakub. An interpreter said that, well, if Leah was not really loved, she would not have so much children by Jacob. Tapi bukan hanya itu, sebetulnya di dalam ayat sebelumnya dijelaskan di dalam Kejadian pasal yang ke-29 ayat 30 dikatakan Yakub menghampiri Rahel juga, malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Leah. Genesis 29 verse 30 says that Jacob loved Rachel more than Leah. Yakub lebih cinta daripada Leah. Artinya apa? Leah dapat porsi dicintai tapi tidak sebanyak cintanya kepada Rahel. Jacob loved Leah, but he did not love Leah as much as he loved Rachel. Jadi bukan Yakub tidak cinta, tapi kadar cintanya kepada Leah kecil sekali dibandingkan kepada Rahel. So it was not that Jacob did not love Leah, but his love for Leah did not compare for his love for Rachel. Maka ketika Leah kurang dicintai, so when Leah was not really loved, apa yang menjadi atau apa yang ada di dalam perasaan Leah? what do you think Leah would feel? Kira-kira menurut kita perasaannya bagaimana? What do you guys think? Pasti merasa sedih, Of course she would feel sad. merasa tidak dihargai, She would feel unappreciated. merasa dikesampingkan. She would feel ostracized. Maka hatinya kira-kira bagaimana? Hancur, benar nggak? So her heart would be broken. Ketika kita ada di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah komunitas, kita merasa kita tidak diperhatikan, kita tidak disayang, perasaannya bagaimana? Hancur. When we are in the midst of a community, of a society, and we are not being valued, we are not being included, what would we feel? Bahkan mungkin Broken. Leah itu merasa sendiri. Maybe Leah even feels that she is Bukan alone. cuma sendiri, tapi pasti merasa menderita. Not only alone, she must suffer as well. Nah, ketika Leah mengalami hal-hal yang demikian, apa yang bisa dia lakukan? And when Leah feels these things, what can she do? Tentunya Leah tidak bisa meminta lebih dari Yakub untuk apa? Lebih dikasih, lebih dicintai.
Of course, Leah could not ask Jacob to love her more Karena Leah sadar bahwa Yakub itu memang tidak cinta sama dia. because Leah realizes that Jacob does not love her. Dan Leah menerima hal itu. And Leah accepts Dia that tidak bisa fact, berbuat apa-apa. that she cannot do anything. Leah belajar menerima keadaannya. Leah accepted the reality. Leah menerima apa yang dia alami. Leah accepted what she experienced, Tetapi tidak dengan Allah. but not with God. Kenapa saya katakan demikian? Why do I say that? Allah itu justru memperhatikan orang-orang yang mengalami penindasan, orang-orang yang mengalami masalah seperti yang dialami oleh Leah. God instead pays special attention to those who are oppressed. Allah peduli kepada orang-orang yang mengalami hal-hal yang demikian. God cares about those who go through what Leah went through. Nah, kalau kita ada dua bagian ayat Alkitab yang menggambarkan bahwa Allah itu selalu peduli kepada orang-orang yang mengalami penindasan demikian. There are two parts of the Bible that speak of this. Mazmur 9 ayat 19 berkata demikian. Sebab bukan untuk seterusnya orang miskin dilupakan. Bukan untuk selamanya hilang harapan orang sengsara. Psalm 9 verse 18 says, "But God will never forget the needy. The hope of the afflicted will never perish." Yang kedua Mazmur 22 ayat 25. Sebab ia tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas. Dan ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu. Dan ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Psalm 22 verse 24 says, "For he has not despised or scorned the suffering of the afflicted one. He has not hidden his face from him, but has listened to his cry for help." Dari dua ayat ini menggambarkan bahwa Allah itu peduli terhadap orang-orang yang mengalami tertindas. These two verses show that God cares about those who are oppressed. Memahami orang-orang yang ditindak dengan tidak adil. He understands those who are treated unfairly. Allah tahu orang-orang yang demikian. God knows these people, Dan dia tidak meninggalkan orang-orang yang demikian. and he does not leave these people. Maka ketika Allah melihat keadaan Leah yang tidak kurang dicintai, maka Allah memberkati Leah. So when God saw that Leah was not really loved, he blessed Leah. Maka Allah membuka kandungan Leah. So God enabled Leah to conceive. Leah mendapatkan anak yang banyak. Leah had a lot of children Karena Allah tahu bahwa Leah tidak kurang dikasih, bukan tidak kurang dikasih oleh Yakub. because God knew that Leah was not really loved by Jacob. Karena di Kejadian pasal 29 ayat 31 dikatakan dibukanyalah kandungannya, yaitu kandungan Leah. The Bible says that Leah's womb was open and she was able to conceive. Maka Tuhan mengizinkan Leah memiliki 7 anak. 6 anak laki-laki, 1 anak perempuan, yaitu Dina. So God allowed Leah to have 7 children, 6 sons and 1 daughter. Dan kalau kita melihat di dalam Alkitab, dalam banyak bagian ayat-ayat selanjutnya, maka ada 2 anak Leah yang sering dibicarakan di dalam Alkitab. When we see later verses, we know 2 of Leah's children who are oftenly spoken of in the Bible. Yang pertama suku Lewi. Suku Lewi ini adalah keturunan Harun, di mana suku ini adalah menjabat imam-imam di dalam perjanjian lama. The first was the tribe of Levi, who was the ancestor of Aaron, whose descendants were priests. Dan yang kedua Yehuda. Yehuda adalah keturunan dari Raja Daud. Dan kalau kita melihat dalam Matius pasal yang pertama tentang silsilah Yesus Kristus, disitulah ada nama Yehuda. And Judah, who was the ancestor of David, the king of Israel,
who was also the ancestor of the Messiah, Jesus Christ. Maka dari Lea istri yang kurang dicintai, tetapi Tuhan memberikan berkat dengan anak yang pada akhirnya menjadi berkat, menjadi saluran untuk kasih Tuhan. So through Leah, who was a wife that was not as loved as her sister Rachel, God allowed blessings to flow through to the world from Jesus Christ. Apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Lea? What can we learn from Leah's life? Allah peduli kepada orang-orang yang tertindas. God cares for those who are oppressed. Allah memperhatikan orang-orang yang tertindas. God pays special attention to those who are Allah oppressed. memperhatikan Lea. God paid attention to Leah. Allah juga memperhatikan kita yang mungkin saat ini merasa tertindas, terlupakan, tidak dihargai. Allah peduli kepada setiap kita. God also sees us. He cares about us who are treated unfairly, who are oppressed. Allah tahu apa yang kita alami. God knows what we experience. Dia mendengarkan keluhan kita. He listens to our sufferings Ketika kita menyampaikan itu kepada Tuhan. when we tell him about our sufferings. Maka ketika kita merasa tertindas, jangan merasa kecil hati. So when we are oppressed, do not be Kenapa? sad, Allah di pihak kita. because God is on our side, Allah bersama dengan kita. because God is with us. Kita tidak dibiarkan sendiri oleh Dia. We will not be left alone by Justru him. Allah menolong kita, memproses kita, memberikan kita kekuatan, kelegaan, bahkan sukacita. But God will be with us. He will guide us. He will give us joy, and he will continue to bless us. Yang kedua, kita belajar tentang Rahel. The second person we will talk about today is Rachel. Siapa Rahel? Who is Rachel? Pasti Rahel adalah istri yang disayangi oleh Yakub. Rachel was the wife that was dearly loved by Jacob. Kalau istri yang disayangi, tentunya dia bahagia. If she is a wife that was loved, of course she would Lalu be sudah happy. dibahas bahwa Yakub itu jatuh cinta kepada Rahel pada pandangan pertama. And it was already discussed that Jacob fell in love with Rachel at first Ketika sight. Yakub melihat Rahel menggembalakan dan Yakub lari dari rumahnya, dia bertemu dengan Rahel. When Jacob ran away from home and saw Rachel, Dan pada pandangan pertama Yakub sudah mengingini Rahel. at first sight he desired Rachel. Bagaimana cara mendapatkan Rahel minggu lalu juga sudah dijelaskan. How to get Rachel? Last Kalau week we talked about it. dihitung-hitung 14 tahun Yakub mendapatkan Rahel. If we count it, it was 14 years for Jacob to Ya, get Rachel. ringkasnya 7 tahun dia bekerja dan dia meminta mana jatahku karena dia menginginkan Rahel. Tapi pada akhirnya Laban memberikan Lea. So he worked for 7 years and he asked Laban, "Where is my wage? Give me Rachel." But Laban gave him Leah. Ketika ketahuan bahwa ini bukan Rahel, Yakub marah kepada Laban. When he found out that it wasn't Rachel, he got Tapi mad at Laban. Laban memberikan sebuah perjanjian lagi kepada Yakub. But Laban then made another agreement with Jacob. Genapi 7 hari pernikahanmu dengan Lea dan kau akan bekerja lagi 7 tahun kembali untuk mendapatkan Rahel. He said, "Continue your marriage to Leah for 7 days, and after 7 years of working, you will get Rachel as your wife." Dan dikatakan minggu lalu 7 tahun itu seperti beberapa hari saja dilewati Yakub untuk mendapatkan Rahel. And it was said that 7 years only felt like a few days to Jacob for him to get Rachel. Maka kalau bertanya seberapa cintanya Yakub kepada Rahel? So when we talk about how much Jacob loves Rachel, Wah, kalau bisa dikatakan beribu-ribu cintanya kepada Rahel. we can say that he truly, truly loved Rachel. Tetapi kalau kita melihat dalam ayat selanjutnya, ternyata istri yang dikasihi, istri yang dicintai oleh Yakub tidak membuat Rahel bahagia. But if we see in the next verse, it turns out that
being loved by Jacob did not make Rachel happy. Apa yang membuat Rahel tidak bahagia? What makes Rachel unhappy? Di dalam Kejadian pasal 29 ayat 31 dikatakan bahwa Rahel itu mandul. In Genesis chapter 29 verse 31, Atau it bisa was said that dikatakan Rachel was tidak barren. bisa memiliki anak. She was unable to have children. Itulah yang membuat Rahel tidak sukacita, tidak bahagia menjalani pernikahannya. That was what made Rachel unhappy in her marriage. Karena zaman dulu Because in that age, wanita yang tidak bisa melahirkan anak direndahkan, diremehkan. women who were barren were looked down on and not valued. Sama seperti kisah Sarai dan juga Abram. It is also like the story of Sarah and Abram. Ketika Sarai tidak memiliki anak, dia memberikan Hagar gundiknya kepada Abraham untuk menjadi istrinya. When Sarah was not able to have children, she gave Hagar, her slave, to Dan Abram. akhirnya Hagar hamil memiliki anak. And finally Hagar had a child. Kejadian 16 ayat 4 bagian B dijelaskan ketika Hagar tahu bahwa dia akan melahirkan anak atau hamil, dia menganggap rendah Sarai yang adalah tuannya. And Genesis 16 verse 4b says, when she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Ya, Kejadian 16 ayat 4b berkata ketika Hagar tahu bahwa ia mengandung, maka ia memandang rendah akan nyonyanya itu, akan Sarah. Genesis 16 verse 4b says, when she knew she was pregnant, she began to despise her mistress. Sekarang Rahel mengalami itu. Now Rachel is the one who goes through that. Dia merasa sendiri. She feels alone. Dia merasa tidak dihargai. She feels that she is not valued. Sekalipun dia disayang oleh Yakub. Even if she was loved Tetapi by itu Jacob. tidak membuat dia merasa nyaman dan sukacita. But it did not make her feel comfortable. It did not make her happy. Maka di dalam Kejadian pasal 30 ayat 1 So Genesis 30 verse 1 says, dikatakan Rahel cemburu kepada Lea. it was said that Rachel was jealous of her sister. Kejadian 30 ayat 1 berkata, ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Genesis 30 verse 1 says, when Rachel saw that she was not bearing Jacob any children, she became jealous of her sister. So she said to Jacob, give me children or I will die. Kalau kita melihat dalam bagian ayat ini, perkataan Rahel kepada Yakub itu perkataan yang frustasi. If we see this verse, we see that Rachel's words to Jacob were words of frustration. Dia katakan, berikanlah aku anak, kalau tidak aku akan mati. She said, give me children or I will die. Ini perkataan frustasi, karena apa? Kesedihan yang mendalam yang dialami oleh Rahel. These are words of frustration because of the extreme pain and suffering Rachel felt. Dan kalau kita lihat permintaan dari Rahel ini, apakah mungkin diberikan oleh Yakub? And if we see this verse, we ask, is it possible for Jacob to give Rachel what she wants? Mustahil Yakub memberikan anak bagi Rahel. It is impossible for Jacob to give Rachel children. Maka Yakub katakan, aku inikah Allah? Atau aku inikah pengganti Allah? So Jacob responded to Rachel saying, am I in the place of God? Yang menghalangi engkau untuk tidak memiliki anak. Who has kept you from bearing children? Maka apa yang dikatakan Yakub ini benar. So what Jacob said was right. Karena mungkinkah Yakub bisa memberikan anak kepada Rahel? Because is it possible for Jacob to give Rachel children? Tidak mungkin. It's impossible. Karena yang bisa memberikan anak adalah Allah sendiri. Because the one who can give children is only Karena God. Yakub tidak punya kuasa untuk memberikan seorang anak kepada Rahel. Because Jacob does not have any power to give children to Rachel. Maka untuk menggantikan kegundagulaannya Rahel
Rahel memberikan Bilha budaknya untuk menjadi istri Yakub. So to solve her problem, Rachel gave her slave Bilhah to Jacob. Jadi jalan keluarnya dia memberikan Bilha. Dengan Bilha memberikan anak, maka dia juga merasa bahagia. Karena zaman dulu anak-anak yang dilahirkan oleh budak itu adalah milik tuannya. So it was a means of escape for Rachel, because if Bilhah had children, it means that Bilhah's children were also Rachel's children. Tapi ternyata dua anak yang diberikan Bilha kepada Rahel tidak bisa mengobati kesedihan hatinya. But it turns out that the two children that Bilhah had did not make Rachel happy. Karena pada kenyataannya dia sendiri menginginkan anak dari rahimnya sendiri. Because truly she wanted a child from her own womb. Saya percaya ketika dalam perjalanan waktu yang dilewati Rahel, pada akhirnya Rahel tidak lagi meminta kepada Yakub, tetapi dia berdoa kepada Tuhan. I believe that after going through what she went through, Rachel would finally go and ask God for children and not Jacob. Kejadian 30 ayat 22 itu menjelaskan untuk kita. Genesis 30 verse 22 explains this for us. Dikatakan lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. It was said, then God remembered Rachel. He listened to her and enabled her to conceive. 3 hal dalam ayat ini yang bisa kita pelajari. There are 3 things from this verse that we can learn. Dikatakan lalu ingatlah Allah. It was said, then God remembered Rachel. Lalu ingatlah Allah kepada siapa? Rahel. Then God remembered Rachel. Kita kembali kepada Allah itu peduli kepada orang-orang yang tertindas, orang-orang yang merasa dikucilkan. We return to the fact that God cares about those who are oppressed. Sekarang Rahel mengalami itu sehingga Tuhan melihat Rahel. Now Rachel is the one who experiences this. So God Tuhan sees atau Rachel. Allah mengingat batin dari Rahel itu sendiri. God knows what is in Rachel's heart. Penderitaan yang dialami oleh Rahel karena merasa dikucilkan, tidak memiliki seorang anak. He knows the suffering that Rachel feels because she does not have any children. Sehingga Allah peduli kepada Rahel. So God cares for Rachel. Dan dikatakan yang kedua, Allah mendengarkan permohonannya. And it was said that God listened to her plea. Kalau Allah mendengarkan permohonan Rahel, berarti Rahel datang dan berdoa, memohon kepada Allah. If God listened to her request, it means that Rachel came to God and asked him for children. Dia tidak lagi meminta kepada Yakub karena dia tahu bahwa Yakub tidak sanggup memberikannya. She did not ask Jacob for children anymore. Maka dia datang memohon kepada Allah. So she came and pleaded to God. Maka di kalimat selanjutnya Allah membuka kandungannya. So in the next part, it says, God enabled her to conceive. Permohonan Rahel dijawab oleh Allah. Rachel's request was granted by God. Permohonan Rahel kepada Allah adalah alamat yang tepat. Rachel's request to God was right. Karena memang Allah yang sanggup memberikan seorang anak dalam hidupnya. Because only God is able to give Rachel children. Allah yang punya hak mutlak untuk membuka dan menutup kandungan seorang wanita. It is absolutely God's will and only God's will to enable or disable conception in a woman. Akhirnya Rahel memiliki anak, yaitu Yusuf. Finally, Rachel had a child named Joseph. Dan juga Benyamin, nanti mungkin di bahasan berikutnya akan dibahas. And also Benjamin later. Apa it yang will be bisa kita discussed. pelajari dari kehidupan Rahel? What can we learn from Rachel's life? Pergumulan apapun yang kita alami dalam perjalanan hidup bersama dengan Tuhan, hanya Tuhan yang mampu dan sanggup menolong kita. No matter the struggles we face in our life with God,
Only God is able to help us. Manusia dan orang-orang di sekitar kita tidak mampu, tidak sanggup menolong kita keluar dari pergumulan dan masalah kita. Humans and other people in our lives are not able to help us get out of our problems. Hanya kepada Tuhan kita sanggup memberikan pergumulan kita, membawa pergumulan kita kepada Tuhan. It is only to God that we can bring our problems to. Tuhan akan memberikan jawabannya bagi kita. God will give us the answer. Yang ketiga, kita belajar dari Yakub itu sendiri. Thirdly, we learn from Jacob himself. Kita melihat siapakah Yakub itu? We see who Jacob is. Yang pertama kita melihat bahwa kenapa Yakub bisa tinggal bersama dengan Laban. Firstly, we see how is Jacob able to live with Laban. Ya, karena dia melarikan diri dari Esau yang waktu itu marah karena apa? Ishak ditipu oleh Yakub dan mamanya. He ran away from Laban because he was running away from Esau, his brother, when he tricked Maka dia Isaac. melarikan diri ke Laban. So he ran away to Laban. Sehingga dia ada di tempat tinggal Laban. So he now lives with Laban. Kehidupan Yakub ini kehidupan yang dramatis, saya katakan demikian. The life of Jacob is a dramatic life. Dia melarikan diri karena dia menipu kakaknya. He ran away because he tricked Tapi his brother. ketika dia tinggal di Laban, dia juga ditipu oleh Laban dengan istrinya yaitu Lea. But when he lived with Laban, he was tricked by Laban by giving him his wife Leah. Nah, di dalam bacaan kita perikop yang Kejadian pasal 30 ayat 25 sampai ayat 43 itu kisah tentang bagaimana Yakub mendapatkan harta dalam kehidupan bersama dengan Laban. In our reading Genesis 30 verse 25 to 43, we learn how Jacob got his riches from living with Laban. Kalau Bapak Ibu nanti baca kisah ini sangat menarik dan bagi saya lucu gitu ya. Later when you read about this story, you will find that it is funny. Ya, dikatakan di dalam bagian ini setelah Rahel melahirkan Yusuf dalam Kejadian pasal 30 ayat 25, Yakub ini meminta kepada Laban untuk meninggalkan Laban atau untuk kembali ke kampung halamannya. In this passage, after Rachel gave birth to Joseph, Jacob asked Laban if he could go away and return to his homeland. Dia ingin membawa istri-istrinya dan juga anak-anaknya ke kampung halamannya. He wanted to bring his wives and his children back to his homeland. Dan kita tahu dalam bagian ini dijelaskan kehadiran Yakub di tempat Laban membuat Laban itu semakin kaya dan ternaknya semakin banyak. Diberkati Tuhan lewat kehadiran Yakub. And we know in this part that throughout all the years that Jacob was living with Laban, Laban was truly blessed and he had a lot of livestock. Sekarang Yakub memiliki keluarga sendiri sehingga dia meminta izin kepada Laban untuk kembali, untuk membentuk keluarganya dan kembali ke kampung halamannya. Now Jacob has a family of his own and he asked permission from Laban to return to his homeland with his wife and Laban children. mengizinkan itu. And Laban allowed that. Dan dalam cerita ini Laban memberikan usulan, kalau gitu apa upah yang harus kuberikan kepadamu karena apa? Hartaku sudah banyak. And now Laban asked Jacob, what do you want for your wages? Because I have a lot of riches. Yakub katakan gak usah memberikan upah untuk aku. But Jacob said, do not give me wages. Sebagai penggantinya dalam bagian ini dia bilang, izinkan aku menggembalakan kembali domba-dombamu, kambing dombamu. Dan ketika aku menemukan ada domba yang warnanya hitam, ada yang kambing warnanya bintik-bintik, itu bagianku. But he said in return, allow me to tend to your flock and watch over them.
"Let me go through all your flocks today and remove from them every spotted or speckled goat." Karena biasanya domba itu putih, Because usually lamb are white. kambing itu biasanya hitam dan coklat. Goats are usually Jadi kalau black or brown. domba yang warna hitam, terus kambing yang ada bintil-bintilnya, nah itu punyaku. So when lamb are black or when goats are speckled, that is Jacob's. Permintaan Yakub diokein sama Laban. Oke, kalau begitu. And Jacob's request was granted by Laban. Yakub mengumpulkan ternak itu. Memang tidak dijelaskan berapa yang dia dapat. Tapi paling tidak yang dia dapat itu kecil, sedikit. And Jacob received a bit of Laban's livestock. Domba yang warnanya hitam, kambing yang warnanya ada bentol-bentolnya, jadi hitam, ada putih, ada apa, itu sedikit. The lamb that were black or the goats that were speckled, it was only a small amount. Pasti Yakub tahu, nggak banyak yang dia dapat. Of course, Jacob knew that he would not get a lot of livestock. Tapi dari bagian ini, Yakub punya kecerdikan dan menurut saya ada liciknya juga sih. But in this part, we learn that Jacob came up with a clever idea. Karena dia tahu dia dapat sedikit, dia punya kecerdikannya, ya bukan cuma cerdas juga sih. Cuma bagian ini kita bisa baca lucu sih sebetulnya. Because Jacob knew that he would get a small amount of Laban's livestock, he came up with the brilliant and clever idea. Jadi caranya dikatakan di ayat yang ke-37 Kejadian pasal 30, enggak di bahasa Inggris juga enggak apa-apa. Dikatakan lalu Yakub mengambil dahan hijau dari pohon hawar, pohon badan dan juga pohon berangan. Itu dikupas gitu ya, dikupas sampai memang kulitnya hilang gitu. Dan itu dikatakan di dalam ayat ini, jadi batang itu yang putih itu jadi kayak belang-belang begitu. So Jacob took fresh cut branches from several different trees and made white stripes on them by peeling the bark and exposing the white inner wood of the Terus branches. dikatakan di sini ketika domba, kambing datang minum air ke palungan itu, karena biasanya binatang itu di palungan itu akan kawin gitu ya. Nah itu kesempatan. Dia punya pemikiran ketika dikasih ke situ, nah nanti kalau lahir anaknya pasti belang-belang. So when the flocks came to drink in the watering troughs where Jacob put the branches, they usually mate while drinking, and they bore young that were streaked or speckled or spotted. Dan liciknya di sini dikatakan ketika domba, kambing yang sehat-sehat, dia kasih itu. And cleverly, Jacob chose the strongest and the healthiest of the flock Tapi to give them the kalau water. domba, kambing yang nggak sehat, dia nggak kasih itu. But when he saw that the flock were unhealthy, he did not give them that. Maka di bagian ini dikatakan, maka Yakub mendapatkan banyak lagi ternak. So in this part, it was said that Jacob got an increasing amount of livestock. Ayat 43 dikatakan, maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Dan ia mempunyai banyak kambing domba, budak perempuan dan laki-laki, onta dan keledai. Genesis 30 verse 43 says, "In this way the man grew exceedingly prosperous and came to own large flocks, and the female and male servants and camels and donkeys." Kita belajar unik bahwa Yakub mau melakukan ini hanya untuk menambah harta bendanya. We learned that it's very unique that Jacob did all this just to get more riches. Rasa-rasanya ini tindakan yang harusnya tidak dilakukan. I feel that this is an action that should not be done. Sepertinya dia balas dendam, menipu Laban dengan cara yang dia miliki. It seems that he was getting revenge on Laban by tricking him back. Tetapi ada satu penafsiran menggambarkan demikian. But another interpretation says, Yakub mendapatkan kekayaan bukan karena hasil kecerdikan dan kecerdasannya dia. Jacob got all these riches not because of his cleverness. Yakub mendapatkan banyak ternak
diberkati Tuhan karena memang Allah mau memberkati dia. Jacob got all of these riches. He was blessed by God only because God wanted to bless him. Kenapa? Ketika Yakub tinggal di rumah Laban mendapat ternak yang banyak. Because when Jacob lived in Laban's house, Laban was blessed with a lot of livestock. Seharusnya ketika Yakub tidak melakukan ini, dia sadar pasti Tuhan akan memberkati saya. Jacob should have known that even if he did not trick Laban, God would definitely bless him. Maka kita belajar dari sini bahwa ketika Allah mau memberkati seseorang, dia pasti akan memberkati. So we learn here that if God wants to bless someone, He will definitely Bukan bless them. berarti kita harus mengikuti cara yang dilakukan oleh Yakub dengan kecerdikannya, kelicikannya. It does not mean that we have to follow in Jacob's path by being clever or tricky. Tanpa itu dia lakukan, Allah pasti tetap memberkati Yakub. Without doing all these things, God will definitely bless Jacob. Karena memang Yakub sudah mendapatkan berkat itu ketika dia diberkati oleh Ishak. Because Jacob had already received the blessing when he was blessed Apa yang by bisa kita Isaac. pelajari dari kehidupan Yakub? What can we learn from Jacob's life? Kita belajar bahwa hiduplah kita dengan sebuah kebenaran. Gak usah neko-neko. The story of Jacob teaches us to live in Ketika righteousness. kita orang percaya hidup benar, pasti saya jamin diberkati Tuhan. If us as believers live in righteousness, we will Gak usah main definitely be blessed by licik-licikan. God. We do not have to be tricky or clever. Justru bisa jadi kalau kita melakukan hal yang itu, kita tidak akan diberkati Tuhan. If we do these tricky things, it may be that God will not bless us. Hiduplah dalam kebenaran Allah dalam menjalani tindakan-tindakan hidup kita di dunia ini. We must live in God's righteousness in everything we do in this life. Ketika kita menjalani kebenaran dan melakukan kebenaran dalam perjalanan hidup kita, pasti Tuhan akan berkati kita. When we walk in righteousness and when we do right things, God will definitely bless us in this life. Kisah kehidupan Yakub dan keluarganya unik. The story of Jacob and his family is unique. Dalam pergumulan, dalam kesalahan pun tetap Tuhan ingin menyatakan kuasanya bagi keluarga Yakub. Even in weakness and struggles, God showed that He cared for Jacob's Karena family. tujuan Allah membawa keluarga Yakub meneruskan apa yang Tuhan mau untuk dunia ini. Because God's will was that Jacob's family would continue what He planned for this world. Dialah bagian firman Tuhan ini menolong kita untuk memahami yang pertama. Ingat, Tuhan itu peduli kepada orang-orang yang merasa dikucilkan, tidak dihargai, gak diperhatikan. Allah peduli. May the word of God remind us that firstly, God cares for those who are oppressed, who are treated unfairly and ostracized in society. Yang kedua, ketika ke dalam pergumulan, berdoalah kepada Tuhan. Pasti Tuhan berikan jalan keluar. Secondly, when we are going through things in our life, go to God and pray to Him. Dan yang ketiga, hiduplah dalam kebenaran. Sepanjang perjalanan hidup kita, pasti Tuhan akan memberkati kita. And thirdly, live in righteousness for all our life because God will definitely bless us. Tuhan memberkati kita. Mari kita God berdoa. bless us all. Let's pray. Tuhan, terima kasih karena Tuhan mengingatkan kami God, thank you for reminding us bahwa dalam perjalanan hidup kami ada banyak pergumulan, ada banyak masalah yang Tuhan izinkan kami alami. that in our life there are things that God has allowed us to do. Yang Tuhan mau kami terus datang dan berdoa, berharap kepada Tuhan. What God wants is for us to continue to come to Him and pray Yang to Him. Tuhan mau supaya kami tetap hidup dalam kebenaran-Mu sesuai dengan firman Tuhan. What God wants is for us to live in His will and His righteousness according to His word. Tolong kami, mampukan kami. God, help us, Untuk enable kami us, hidup melakukan kebenaran firman-Mu. for us to live in God's righteousness. Karena dengan demikian kami didapati menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan. Because then we will be found as people who fear God. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Thank you for your word. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. In Jesus Christ's name, our Lord and Savior, we pray. Amen. Amin. Tuhan memberkati.